السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ما شاء الله نوتي ودو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مليون مبلمو سلامو أو السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنا فولي ببي على كهركاني على كان لمانيا على كوكو. من يهده الله فهو المهتدي على إسرائيل مؤمنا na mogomi kana o tigi de mogo kana le. wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. na ye mogomi fana fili fo ka taa fɔ buru fiyɛra o tigi tɛ yeli kɛ tuguni. ok n balimaw an bɛna an sigi a kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni wo kɔnɔ kafirika faso kumasulude baso kumasulude uwo kono arnaqueur uwo kono proxénète uwo kono gigolo uwo kono furusala uwo kono furusala uwo kono fugaridi. nama silamɛya kɛlɛli dabila o ye ne ka condition ye. ne ta kɛlɛli dabila fo ka taa fɔ ko buru fiyɛra san min na. ne tɛ ka kɛlɛ karamɔgɔ kama. bon n'a bɛ ni mɔgɔ min fana bɛ se ka bɔ ka kɛlɛ i ka karamɔgɔ kama, vous serez les bienvenus. donc aw bisimila. d'accord ne kɔni ne t'a kɛ o kama, mais indirectement a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko ne bɛ ka n ka kɛlɛ kɛ karamɔgɔ dɔ de kama. parce que ne b'a dɔn alhamdulillah ne bɛ mɔgɔ min wele ko n ka karamɔgɔ, n'a bɔra olu kama a bɛ n'a ka kafiriya de confirmer, a bɛ n'a ka kafiriya de confirmer, a ka kafiridenya a bɛ na o de confirmer parce que preuve t'a bolo, dalu t'a bolo. donc a bɛ se fɛn fɛn na ka na u sigi dɔrɔn k'u neni diffamation ani neni dɔrɔn. d'accord mais mɔgɔ minnu bolo k'a bɛ olu ka karamɔgɔ dɔgɔya, donc a bɛ se ka don kɛlɛ la fana. donc ne bɛ to ka karamɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ parce que ne ka faamuyali ye min ye, ne ka philosophie ye min ye, ne b'a dɔn nin tɛ foyi ye ala jugu kɔ. a tɛ k'u kɛlɛ ko parce que k'u ye ko dɔ kɛ ko sariya tɛ sɔn ma. non, nin ye kafiriden de ye. kafiriden escroc. depuis que tu es né a bɛ f'i ma arnaqueur escroc. kafiriden escroc. depuis que tu es né a bɛ f'i ma arnaqueur escroc. kafiriden escroc. depuis que tu es né a bɛ f'i ma arnaqueur escroc. kafiriden escroc. depuis que tu es né a bɛ f'i ma dangaden escroc. kafiriden escroc. depuis que tu es né a bɛ f'i ma faso kumasuluden escroc. kafiriden escroc. depuis que tu es né a bɛ f'i ma fugariden escroc. kafiriden escroc. depuis que tu es né a bɛ f'i ma fugariden escroc. kafiriden escroc. depuis que tu es né a bɛ f'i ma wokɔnɔ kafiri escroc. e ka misɛn silamɛya kɛlɛli la koyi. a'udhu billahi minash shaitani rajim. bismillahir rahmanir rahim. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين الله أكبر وأعلى وكنا كافري إنك وكنا بغاو excusez là ok إنك وكنا بغاو نبي مين فو أو نينا إنك وكنا بغاو على كو أمي kuma an b'a la surunya dɔɔni quoi an m'a faamuya parce que kafiri den kuranɛ kalankan de b'u tɔɔrɔ quoi an m'a faamuya ne balimaw kuranɛ kalankan o de b'a tɔɔrɔ parce que c'est un ennemi de d'Allah c'est un ennemi juré d'Allah ok an bɛna min fɔ sisan ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون أي كو كافر الدين أكنا كوكونا كوبنا بروكوتو ده وتكشي ده كو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله كوكونا كافر نكا أنا نيوكونا كافر الدين من مجين كونو ألا كو كانغو سيري ده كو سيري فوكا سران كو سيري كوني إنا فو ameka kalamani flika jiga akan tuka mina doro ka flika jigin doro ka be do mo ka telephone kono aya fo ka ke akake ala tere parce que kafiri denite ala don ako ko arabu de ko ala ko donc alete ala don tellement que ni bagan o de kama ala jong aya to la bansa parce que ala ko walakinnahum qaumun la yafqahun ko hakli kafiri hakli tala quoi un déchet comme ces gars là un déchet comme wo kono kafiri la hakli fo itala ere bala ko ala awde ko arabu ko ala ko ebo fo e kafri din ebe kla kana fo ko billahi wallahi billahi ala imanu hakli doga mayne ode ala bof ko walakin alladhina kafaru walakinnahum qaumun la yafqahun ode ala kala kan fo o qur'an aya kele mon umbe ga min karanta suratul anfal ako slame kele ani kafri fla slame kele pardon kafri tan imanga sranye ako slame tan slame keme kafri wakele ngana sranye okunye folo la ala ko aya san slame la dobe ulu la fuleno ako sisan slame keme kafri keme fla slame wakele kafri wafla 1 contre 2 avant c'était 2 1 contre 10 mais sisan c'est 1 contre 2 ni naka ni jamaba be ni naka ni 1 million de faux profils
ni n'a ka 1 million de partage ni n'a ka 1 million de commentaires mɔgɔ fila mɔgɔ saba an kelen bɛ ka fa de wuli ka don u la k'u jɔ u sen kan fo k'u kɔnɔ boli maliyɛnw ala ka kuma kana siran kafiriya kana siran ɲɛ foyi nin tɛ se ka foyi de kɛ mɔgɔ la n'i yɛrɛ jurɔ kurusi t'a ta ye fɔlɔ ne b'o fɔ aw ɲɛna dɛ papa ka putere foyi a tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ si de la a bɛ mɔgɔ de ci u bɛ taa renseignement ta i kan u bɛ n'u jɔ a dɔw ye tiɲɛ a dɔw tɛ tiɲɛ o yɛrɛ tellement que u dɛsɛra o yɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔn de wele sisan ka essayer i n'a fɔ u bɛ ka dɔ piéger ka sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ groupe la tuguni ne bɛ min fɔ a ka musomaninw ɲɛna excusez la ne bɛ min fɔ a ka musomaninw ɲɛna a ye bɔ a la wallahi ne t'aw contre la a m'a faamuya ne y'o fɔ ka tɛmɛ n tɛ segin o fɔli la ne t'aw dɔn n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ juguya o ka sɔrɔ i b'a tigi dɔn de ne t'aw dɔn wallahi ne t'aw dɔn dɛ n y'o fɔ aw ɲɛna aw juguya tɛ ne na foyi foyi i bɛ mɔgɔ de juguya n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn dɔn dans la vie donc bi ta ye épisode 18e ye contre Mahi Watara wo kɔnɔ kafiri den wo kɔnɔ arnaqueur wo kɔnɔ gigolo wo kɔnɔ proxénète anw de ko aw kana siran ɲɛ a se ka foyi kɛ mɔgɔ la foyi pas paga poutre nothing d'accord an bɛna min fɔ sisan non a jɔ n ka fɛn partager fɔlɔ entre temps pour que kuma kana na tunu parce que ala ko ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ala ma dusukun fila kɛ mɔgɔ si kɔnɔ. Je vais voir si j'ai déjà partagé. Ok. Partager la vidéo. On a partagé. Follow. Quand vous avez téléphone, on a besoin de téléphone. Ça m'a sur la carafin. Oui. Kafri den escroc. Depuis que tu es né, avec film danga den escroc. Kafri den escroc. Depuis que tu es né, avec film fougar den escroc. Kafri den escroc. Depuis que tu es né, avec film jito den escroc. Kafri den escroc. Depuis que tu es né, avec film proxénète escroc. Kafri den escroc. Depuis que tu es né, avec vu ma arnaqueur escroc. Kafridin escroc. Kafridin escroc. Depuis que tu es né, avec vu ma fouardin escroc. Na wote wodo. Na wote wodo. Allahu akbar wa a'la. Masha Allah. Ok, on va continuer à babouer. On va vidéo de décortiquer. K'a fɔ ɲɛna ko fani nin t'an jɔ bani nin t'an jɔ mayi tan ganani wayi mugan ganani mayi duru ganani mayi biduru ganani k'o tɛ foyi bɔ misidenni san sɔngɔ la ala kafiridiya ka jugu koyi wallahi ala ko walakinnahum qawmun la yafqahun ko hakili foyi t'u la ala la ilaha illallah hakili tɛ kafiri la koyi ala yɛrɛ bɛna sigi ka bɛn o kɔnɔ kafiri i bɔ o bɔ mayi kama i bɛna ka kafiridenya dɔrɔn de confirmer o bila i kunna dɔrɔn prévu t'i bolo a contre la n'i sera ka bɔ ni prévu yɛrɛ mayi contre la anw yɛrɛ ne yɛrɛ de bɛ wuli ka se mahi ma parce que an tɛ karamɔgɔ la batola ye dɛ an tɛ karamɔgɔ la batola ye an ye ala batolaw de ani prophète la batolaw kisi nɛɛma ba ye n'i sera ka na ni prévu dɔ ye mayi contre la an yɛrɛ bɛ wuli ka s'a ma n'a kan ka bɔ alimamiya la fana an b'a bɔ alimamiya la o y'an ka tagabolo ye wa i ye kafiridenya kuma dɔ fana bɔ bi ka vidéo kɔnɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ mayi ninnu ka tagabolo la ko o tigi ko u b'o tigi hasidiya u b'o tigi juguya u b'o tigi faga u b'o tigi kɛ tan maliyɛnw ne bɛ min fɔ aw ɲɛna ne ka tagabolo o ye mayi ka tagabolo ye mais ne somɔgɔ si ka tagabolo tɛ mayi ka tagabolo ye mais alhamdulillah ne somɔgɔw ne hakili b'u la ne somɔgɔw u hakili bɛ ne na mais an tɛ tagabolo kelen an b'a fɔ minnu ma ko u wahabiyaw dɛ voilà ne b'olu de ka tagabolo kɔ mais ne somɔgɔw t'o kɔ bon kafiriden filɛ ka nkalon tigɛ bi a ka vidéo kɔnɔ
ko sunamɔgɔ ninnu ko n'i t'u dɔ ye k'u t'i to yen ko Mayiga mɔgɔ ko n'i t'u dɔ ye k'u t'i to yen donc aw yɛrɛ aw bɛ kɛ ne ma seere ne t'o nkalon tigɛ aw ɲɛna ne ni somɔgɔw an tɛ tagabolo kelen na la donc silamɛya juguya min b'a kɔnɔ a bɛ toli de quoi a fɔra ɲɛna k'a ka toli a ka kafiri wo nin kɔnɔ dɛ k'o fu tɛ s'anw ma kafiri den escroc depuis que tu es né a bɛ f'i ma dangaden escroc ok n'an ka lajɛ ni nin ye vidéo de ye fɔlɔ non nin tɛ nin y'a wɔkurunin kanama de ye kafiri den escroc depuis que tu es né a bɛ f'i ma fugɔriden escroc ko kan yɛrɛ bɛ taa don machine kɔnɔ k'o wurule siɲɛ 55 cɛ adamaden hakili ka dɔgɔn dɛ la ilaha illallah ko ale bɛ faso jɔ la ne yɛrɛ ye do okay line 2 let me see Allah a jɔ n ka wota gana astaghfirullah kan kɔnɔ fɔ cɛkɔrɔba dɔ ko kan kɔnɔ fɔ Allah wala a y'a kɛ to minnu bɛ ligne na a ye ɲininkɛlaw a kan'u jaabi ne ni tilara n b'u bloqué dɔrɔn o bannen ok ne yɛrɛ t'a dɔn n y'o vocal bila yɔrɔ min na vocal nin ka ca dɛ j'ai plus de 100 000 vocaux o kɔnɔ kafiri u ka secret bɛɛ bɛ ne de bolo kɔnɔ secret bɛɛ ok ni m'a ye an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ kafiri den escroc depuis que tu es né a bɛ f'i ma kafiri den escroc oh ijo nga cɛ kabako ye i b'i yɛrɛ sɛgɛnna mɔgɔ si m'a fɔ k'i ka don silamɛya la cɛya de ye kɛlɛ ye wa ala ko cɛya tɛ kɛlɛ ye dɛ la cɛya tɛ kɛlɛ ye k'i ye kafiri ye ale yɛrɛ kɔni o de kuma kafiri den escroc depuis que tu es né a bɛ f'i ma fugari escroc Dumbi Fakoli o bɛ yen o b'a ka kafiridenya la Siramisa Dumbiya o b'a ka kafiridenya la olu si m'u dogo ti dogo wo kɔnɔ ka tila ka kɛ cɛ fugaridenya kan fɔ ye wo la yen cɛ kɔni ne ko ma i tanganani ko b'anw bɔ an jaga wa a fɔ k'a tanganani ne yɛrɛ ko k'a duuru ganani a mugan ganani a mugan ganani a 50 ganani alors Allah la ilaha wala an ka Allah mɛ parce que kana mbanga nchongo tuguni kana sigi faso dusu tan den kunkolo sanfɛ Malien wala an ye minnu joué an t'o bɛɛ joué dɛ wala an t'a dɔn n y'a bila yɔrɔ min na an b'a fɔ ko kunkolo yɛlɛma de ka taa diinɛ fan fɛ k'a yira mɔgɔw la k'ale ye diinɛmɔgɔ ye ko a ye voté ale ya ala ka diinɛmɔgɔ bi u tɛ ka taa politique kɛ ni diinɛ ye wa f'an ka sigi k'o lajɛ an kana kuma non o tuma aw b'aw ni fasodenya cɛ o tuma ala y'aw ci a y'anw dilan ala de y'aw ci anw ma aw t'a finama kɔrɔ dun yɛrɛ ne ye fɛn fɛn fɔ yan n y'a fɔ k'an jigi sɛbɛn Mali de la ne ye fɛn fɔ ne ye tiɲɛ de da Maliyɛnw ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ aw ni lajɛ wajulikɛla minnu bɛ ka nin fɔ karamɔgɔ minnu bɛ ka nin fɔ ɲantankolo minnu bɛ ka nin fɔ est-ce que tiɲɛ don est-ce que ani bi Mali ye réalité bɛ bɛn 2019 la est-ce que faso tɔw bɛ ka kɛ tan nin faso minnu taara ɲɛfɛ minnu développera est-ce que olu développera ni manamana o ye tiɲɛ de Maliyɛnw an bɛɛ hakili b'an bɛɛ la faso si tɛ se ka hali ɲinɛw ka toto hali ɲinɛ wo a se ka jɔ k'i to wo kɔnɔ ye e bɛ ka kafiriden wo kɔnɔ e dogolen don ko faso jɔ e bɛ faso jɔ ko kuma fɔ anw de ɲɛna gasara marak fugariden la Siramisa Dumbiya bɛ kɛnɛ kan dɛ ale ma dogo dɛ Dumbi Fakoli o fana m'i dogo dɛ fugariden que tu es là kafiriden escroc
depuis que tu es né a bɛ fɛn fɛn fugariden escroc ala la ilaha illallah ala ka hakilima d'an ma koyi walayi maliyɛnw mɛna n ye kafiri ye n bɛ kafiriw dɔn walayi n bɛ kafiriw dɔn bi ma bila kafiriw ka dugu la kafiri dɔw bɛ ala kɛlɛ kafiri dɔw tɛ ala kɛlɛ mais kafiri min bɛ ala kɛlɛ nin y'o dɔ de ye kafiri min bɛ silamɛya kɛlɛ nin y'o dɔ de ye n b'a mɔgɔw dɔn a dɔw bɛ yan nɔ Ameriki yan u b'u dogo olu dɔw yɛrɛ t'u dogo non dɔw dugu bɛɛ dogolen don mais olu bɛ bɔ u bɛ t'u ka conférence kɛ yɔrɔ la n'u bɛ taa yɔrɔ la garde corps ni fɛnw de b'u kɔ c'est des malheureux hein ɲɛngodenw dɔrɔn u taara faransi u ma se ka kɛ fɛn ye o kɔnɔ k'o bɛɛ ye mɔgɔw de nɔ ye ne fɔ malika ka mɔgɔ musomanninw ɲɛna n'aw bɔra la ne b'aw to yen walayi ne b'aw to yen dɛ wala n'aw bɔra la n b'aw to yen n b'aw tɔgɔ bila et puis fana n bɛ tila ka video kɛra aw kan n b'a bɛɛ supprimer hali ni m'a supprimer n bɛ taa modifier k'aw tɔgɔ bɔ a la ne b'o kɛ dɛ voilà a y'a to yen a yɛrɛ y'a fɔ aw ɲɛna k'a kelen bɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ a y'a to yen a kelen k'a ka kafiridenya kɛlɛ kɛ dɔrɔn aw ye silamɛw de ye aw ye silamɛw denw de ye aw b'a to nin b'a to a ka kafiridenw kɔnɔ k'a fɔ ko a b'aw manipuler non 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 a kana sɔn o ma quoi n b'o de fɔ aw ɲɛna n balimamusow a m'a faamu wa dafurubani il faut reculer wala reculer si tu recules là je recule m'o f'i ɲɛna bi a yɛrɛ ko k'a kelen bɛ se k'a ka kafiridenya kɛlɛ kɛ a y'a to yen a kelen k'a kɛ nke e bɛ se ka silamɛya kɛlɛ an yɛrɛ de bɛ ka jɛ la k'i bɛ ka silamɛya kɛlɛ o si juguden la tere juguden a ka jugu dɛ ok number 43 ne ka n ka fɛnw sera pour que halisa an ka sɔn an ka lamɛn tuguni i taara lahara ka na o ye tiɲɛ i tɛ se k'o wuli e bɛ se k'i sigi parce que e bɛ manamanakan fɔ i bɛ balo n'a ye de ko lahara kana e kafiriden lahara o ye mot jumɛn ye o ye arabukan de ye e ko hali ni aw ko arabuw ko ala de ko lahara ni ala ma fɔ ko lahara an bɛ lahara dɔn wa an t'o dɔn an t'o dɔn a filɛ a bɛ kuma a bɛ tila k'a yɛrɛ minɛ tuguni ala kafiri hakili ka dɔgɔ alaw de walakinnahum qawmun la yafqahun ala ko hakili foyi tɛ kafiri la la ilaha illallah ala non la ilaha illallah ne ma dɔn nin fana jɔn den tuguni quoi o de dɔrɔn de don e bɛ balo n'a ye de o de e da caya kun ye e balo n'a de don ne dun balo n'a tɛ ne bɛ ka nin kɛ sen fɛ dɔrɔn de ka taa parce que dusu fɛn dɔ bɛ dusu kɔnɔ ni mun banala ye n bɛ sɛnɛ ya tɛ wuli o de ne bila ka nin fɔ e dusu tan den bɛ n'i sigi mɔgɔw ɲɛkɔrɔ don o don manamanakan fɔ la arabukɛ dɔ y'a e kafiri den bɛ n'i sigi don o don an kunna manamanakan fɔ la silamɛya don ta silamɛya bɔ tan fugari den la fugari den la tan dɛ arabukɛ dɔ y'a bɔ tan dɛ depuis ma wolo nana nin kuma in sɔrɔ yan wa i bɛ se ka nin to yan a tɛ foyi fara an kan a tɛ foyi bɔ an na wa hali sini an b'a tiɲɛ fɔ a tɛ foyi fara e kafiriden de kan n'o tɛ a bɛ fɛn fara anw kan dɛ a bɛ fɛn fara an kan a bɛ dɔ fara an ka limaniya kan ala ala we love you ala an b'i fɛ ala ala وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون سورة التوبة ala ko ni aya dɔw jiginna ala ka kabako ala ka kuranɛ ayaw a bɛ dɔ de fara silamɛw minnu ka limaniya kan mais munafiki den kafiri den a bɛ dɔ fara olu ka ala kɔniya de kan a bɛ dɔ fara u ka un déchet comme ces gars là quoi c'est un déchet là c'est un déchet sur déchet a bɛna déchet dɔ de fara ale yɛrɛ déchet a bɛna dɔ fara ale ka déchet de kan ala a bɛ dɔ fara an ta kan dɛ mais kafiriden foyi إن الذين كفروا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله
mo dalinte ala ka kula ala ko kati bla srakande voilà o kono kafri de islame koro kale be islame akele ala kale no bo mo kuna tiga joson wallahi amma foki kan iga joson amma foki kan iga joson de tiga joson na ija idin yere ka saraka e mali ala ka himandama la ilaha illallah ala ka labon kunman dama wallahi islamé jagwa de an bɛɛ kan kelen-kelen mais an de tɛ taa marifa jɔ mɔgɔ si la k'i ka kɛ silamɛ minnu y'o kɛ ka tɛmɛ an ka karamɔgɔw y'a fɔ a ma ko non ko u man k'o kɛ ko parce que o droit t'u bolo k'o kɛ parce que an y'a jateminɛ tubabuw filɛ nin ye tubabuw bɛ mɔgɔ ninnu de utiliser kuma bɛɛ n'u b'a fɔ ka taa bi dugu min kan u bɛ nin terroriste ninnu de bila ka taa o dugu la ka taa dugu affaibli fɔlɔ après u bɛ sɔn ka na intervention na k'olu nana olu gɛn quoi an m'a faamuya. Alors, hali ni tɛ silamɛ comme silamɛ tɛ au moins a ka kɛ hɔrɔn ye quoi walayi a ka kɛ hɔrɔn ye to musow bila k'olu ka taa jɛ cɛw fɛ ka na k'e bɛ ka faso jɔ n'o ye k'e bɛ ka moriw kɛlɛ n'o ye jatɔya pour faso jɔ ala la ilaha illallah ala ka ala ka danga b'a kɔ hali dangalikɛlaw yɛrɛ ka danga fana b'a kɔ ala de ko inna allaha la'ana al-kafirin وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ولا ألاكو kale kafiru danga ina fo ni kafiri dina ɲɔgɔnnaw ala ko ka ale y'a danga ka tila ka jahanama so dɔ bɛ ko sa'ir jahanama bɛ ko sa'ir ka tila ko o promesse ta ye fana ka tila ko ka a jigi yɔrɔ ye fana k'a bɛ to o kɔnɔ a tɛ bɔ n'a sara ka nin sira nin kan o y'a condition de ye a bɛ se ka kɛ Allahu a'lam a bɛ se ka kɛ sini bɛ a bɛ kɛ silamɛya nɔ la mais n'a sara ka to nin condition na ala y'o de fɔ ale b'a don o jahanama kɔnɔ khalidina fiha a tɛ bɔ jahanama nin kɔnɔ la yajiduna waliyan wala nasira teri t'a la dɛmɛbaga t'a la o jahanama nin kɔnɔ ye yawma tuqallabu wujuhum fi nnari yaquluna ya laytana don min ala b'a a n'a kafiridenw k'u sama u ɲɛdaw kan k'u fofo ka t'u fili jahanama kɔnɔ u ɲɛw kan u b'a fɔ ko qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila maliyɛnw a ye sabali a ye ni aya lamɛn ala ko ka a b'u ta k'u fofo u ɲɛdaw kan ka t'u fili jahanama kɔnɔ qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana an tugura an ka mɔgɔkɔrɔbaw de kɔ i n'a fɔ nin kafiri den wo kɔnɔ kafiri a bɛ k'i jɔ cogoya min na a kuma o kuma ancestres de an ka ancestres de olu ka tagasira ale ko k'ale b'o de kɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko alikiyama jɔ don u b'a fɔ u donnen jahanama kɔnɔ u ɲɛdaw kan k'u fofo ka t'u fili a kɔnɔ u b'a fɔ inna ata'na sadatana wa kubara'ana u b'a fɔ ala an tugura an ka mɔgɔbaw de kɔ fa adalluna sabila ala olu y'anw nafili dɛ fa atihim ala ko ala ka u ka jahanama u ka ɲangata ka double quoi inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'fayn min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira wa fu ala ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw de an tuguru ko ni an fakɔrɔw de ni an mɔkɛ kɔrɔw de an tugu ka tagasira kɔ u y'an nafili fa ala a bɛ tila fɔ ala ka u ka i bɛ ka an jeni min kɛ dɛ olu ta double ka tila ala i ka tila k'u danga fana ala ka danga de b'a kɔ dɛ mali aw kɔnɔ ko ne bɛ ka moke bɔ a la non ala ka danga b'a kɔ wa hali dangalikɛlaw fana ka danga b'a kɔ parce que ala ko kafiri ale ka danga bɛ kafiri ko nin ye kafiri de a ko k'a ma fɔ ala ma fɔ dɛ hali ni ala y'a fɔ k'a tɛ kuranɛ ye mun fɔ an ɲɛna o la kuranɛ ko banisiralakaw yahudiyaw ala k'u ma
uko sami'na wa asayna uba fo ala ma de ala anyame wa anyam ba ma fana ina fo ni kafiri de faso kuma shuru de wo kono kafiri wo kono arnaqueur wo kono proxénète wo kono gigolo wo kono barake bali ala ko fana ama fo ala ma fo ko ala ya fo ko ni islam ya fo ni qur'an ya fo ka ate ko wa asebe kuroti aku ka ati ka wa asebe kuroti ha kafiri de do wallahi kafiri de do mais abobo mahi watara kama abena yɛrɛ ka kafiri dinya de confirmer parce que ko prévu b'a bolo k'ale tɛ bɔ mɔgɔ kama ni prévu t'a bolo bientôt 2 ou 3 ans a ma se ka bɔ ni prévu foyi ye k'a bɛna bilara mahi watara la a ka kow tiɲɛna Madu Kasarani fana bɔra o bɛna ne ka bɔli ko ne mahi ka kalanden de ye ka magale mahi la dɔrɔn ko ne bɔra ba donc n'a magara minnu fana ka karamɔgɔ la a fana ka bɔ o de ka di Madu Kasarani o de ka di Ibrahim fana a fana ka bɔ a ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn a tɛ se mahi la dɛ ka t'i sigi i ka wo kɔnɔ i ka a fɔra i ɲɛna i ka kafiriya ta anw tɔɔrɔ don o don an b'o fɔ an b'i jagoya an y'i ja yɛrɛ toli ka kafiriden wo nin kɔnɔ ye toli a kɔnɔ sa kɔnɔ i ka toli a kɔnɔ c'est ton problème n'a y'i ja ka n'i den don matarasa la ka n'i den don foyi la n'a y'i ja i den ta i ka taa kɛ ka jow sɔn c'est ton problème ça nous regarde pas a t'an ɲɛsira la foyi a foyi tɛ s'an ma n'a wo tɛ wo de don dɛ n'a wo tɛ dɔrɔn wo de don a b'i kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ forcer ka don silamɛya la non mɔgɔ tɛ mɔgɔ forcer dɛ ala y'o fɔ la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim ala ko jagwa te diine la de lakum dinukum wali dini anaka diine ananga diine anoka juson ananga silamɛya anoka kafiridenya ananga silamɛya anoka glomi ananga silamɛya ami jagoya de ami force fana ede nani i da dangale da baragantan ha da badenya la wo kono dron da badenya la tabali goshi la dron ka kla ka ni jɔ ko ina fo mɔgɔ bɛ ka silamɛya force e kan mɔgɔ si tɛ ka force e kan mɔgɔ si tɛ ka force e kan mɔgɔ t'i dɔn yɛrɛ n'a ja an bɛ se k'a fɔ an t'i dɔn e de nana baga an ma an t'i dɔn an mɔgɔ foyi t'i la an t'i dɔn e de nana i da don an na e de nana mɔgɔw ta o tɔgɔ ma hali ni tɛ silamɛ i ka kɛ hɔrɔn ye au moins kɛ hɔrɔn ye dɔrɔn kafiriden que tu es là kafiriden escroc depuis que tu es né a bɛ f'i ma arnaqueur escroc ka kumakan an bɛ se ka bɛɛ jaabi one by one. o de kama a ka misiru falen don o de kama a ka wajurukɛlaw falen don nka ala b'a dɔn mun bɛ ka kɛ duguma a ka wajurukɛlaw falen don nka bari lankolalen tɛ dɛ a ka wajurukɛlaw n'a ka misiru falen don nka moto suɲɛlaw bɛ yen misiri kɔnɔ moto suɲɛna aw ye min wajurukɛlaw moto suɲɛna aw ye min misiri kɔnɔ hali n'i donna n'i b'i ka samara ta k'a bila i kɛrɛfɛ o b'a sun aw ye min misiri falen don nka faso cira misiri falen don tɛbɛ nka bɛɛ zon kalabanci jamana in kɔnɔ yan aw ka wajulu ye mun ye a ma foyi ɲɛ don o don kule ba fu aw de y'a zon fɔlɔfɔlɔw ye aw de y'a jinɛkɛla fɔlɔfɔlɔw ye aw de y'a malangolo fɔlɔfɔlɔw ye wajulu bɛ se ka mɔgɔ dusukun yɛlɛma ni wajulu ko bɛ mɔgɔ dusukun ma ɲama sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ kɛra mɛlɛkɛw ye tellement an y'a mɛn an tulo la ni wajulu bɛ mɔgɔ dusukun yɛlɛma ɲama sɔrɔ maliyɛnw kɛra mɛlɛkɛw ye ko ne tɛ se k'o fɔ cogo di juma mana se a jɛla maliyɛnw wajulu ye mɔgɔ dusukun yɛlɛma dɛ Allah Madu Kasarani tun ye bandi ba de ye koyi ka n'i sigi Facebook kan k'i dogo i siyɔrɔ tɛ se ka fɔ kana mɔgɔw ba nini kana mɔgɔw fa nini ka tila ka t'i dogo no anw t'o kɛ hali an fitinama an kun t'o kɛ wajulu de an bɔ nin bɛɛ la aw ni ce silamɛw alhamdulillah a ye mɔgɔw a ye ne ɲɛ yɛlɛ ka ne bɔ ko caman na maliyɛnw beseda filɛ beseda à l'âge de combien à l'âge de 10 ans en Côte d'Ivoire ni ye bese de nɔ ye bese an ka gɛrɛ caméra la tan peut-être ala ka jɔ ɲumanw b'a ye a ma ye ni ye bese de nɔ ye silamɛw de ye ne bɔ nin bɛɛ la alhamdulillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub dusukun ala ko ba
haba a bɛ se ka a sumaya ten dɔrɔn kafiriden ala jugu la ala jugu sɔrɔ tɛrɛ silamɛya jugu juruma jugu silamɛya kojugu ala la ne yɛrɛ ma dɔn nin ye mɔgɔ min den ye quoi wallahi silamɛya bɛ mɔgɔ yɛlɛma dɛ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ala ka kuma kan a bɛ silamɛ a b'i yɛlɛma sa wallahi ka zun bɔ zunya la k'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaba ye silamɛya dɔrɔn de b'o kɛ. kafiriden a tɛ ɲɛ sira la yɛrɛ misiri y'a don tan misiri m'a bɔ tan misiri yɛrɛ bɔra e yɛrɛ ka faamuyali la i ka idéologie la dɛ o bɔra arabu de yɔrɔ la o bɔra arabu de donc c'est pas ton problème ça ne te regarde pas a foyi tɛ s'i ma a foyi de t'i ɲɛ sira la e ye kafiri de e tɛ ala fɛ e tɛ ala kira fɛ i tɛ silamɛya fɛ silamɛw ye sonyɛni kɛ o a foyi tɛ s'i ma u m'i ka moto sonyɛ u m'i mɔmuso ka moto sonyɛ u m'i fa ka moto sonyɛ wa u m'i ba ka moto sonyɛ fana a foyi de tɛ s'i ma. ta juma la o kana ta juma la o ni foyi de t'e intéressé n'a sɔrɔ e ye hɔrɔn ye wallahi k'e bɛ min fɔ ka vraiment i b'a fɔ bamanan mɛn cogoya min na dɛ bamanan kankelentigi dɛ bamanan kankelentigi wallahi ni e y'o ye silamɛw ka ko foyi t'e ɲɛsira la u ye baara kɛ a la o u ma baara kɛ a la o a foyi de tɛ se ma quoi a foyi kafiriden la a t'i ɲɛsira la wallahi a t'i ɲɛsira la an ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen nin nɔ ale bɛ bɔ Zimbabwe de Zimbabwe a tɔgɔ ko mufti Ismail Menk a bɛ wajulu kɛ bon ne b'a ka fɛnw ye YouTube ni Facebook kan a ko a bɛ a don dɔ la voyage tɔ aéroport la a ye cɛ dɔ ye cɛ silamɛ tɛ a gɛrɛ la a kumana ale fɛ a ko ale ma ko aw silamɛw mun de la a b'a fɔ wayi n'i tɛ silamɛ ye n'i sara i bɛ taa jahanama kɔnɔ n'i tɛ silamɛ ye ala b'i jeni n'i tɛ silamɛ ye ala bɛ nin k'i la. Ale ko a ma ko bon e dalen t'a la ka ban donc it doesn't apply to you a tɛ appliquer e la quoi parce que e dalen t'a la e ko tɛ donc nin foyi de tɛ se e ma quoi an ka misiri mana taa i bɛɛ lajɛ bɛɛ bɛ dɛmɛ ta ka bi kɛrɛ la ka kɔlɔsiba ta k'i dun ka fɔ ko mɛlɛkɛ jiginna ka bɔ sanfɛ nka ala k'i ci ka bɔ a nɔ ma ala k'i ci ka bɔ a kɔfɛ i ka taa ɲininka a ka kɛ wale la nafa b'o la an ma tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye n'a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ta kɛ bɛɛ bɛ k'a kɛ sira de kama ani tiɲɛ mun ye bɛɛ b'o dɔn biri ka wuli la o den finen don furu a ko dɛ k'an bɛ k'a kɛ sira de kama alhamdulillah o yɔrɔ la i ni ka kafiridenya bɛɛ i ye tiɲɛ fɔ an bɛ k'a kɛ sira de kama ne kɔni ne bɛ sera seli ala de kama ala ɲɛ siranɲɛ o de bɛ ne bila ka seli ala ɲɛ siranɲɛ o de bɛ ne bila ka da ala la ala ɲɛ siranɲɛ o de bɛ ne bali ka da ala kira o de bɛ ne pousser ka da ala kira la sallallahu alaihi wasallam ala ɲɛ siranɲɛ o de kama ne bɛ taa misiri la ala ɲɛ siranɲɛ o de kama ne tɛ sɔn ka gulɔ min ala ɲɛ siranɲɛ gulɔ bɛ baara o baara la ne tɛ n bolo maga la ala ɲɛ siranɲɛ dɛ i ka o kumani o kɛlɛni o ye tiɲɛ ala ɲɛ siranɲɛ de b'anw bila la o kɔrɔ ko alhamdulillah anw dara ala la an ma ala ye an dala ala kira la an ma ala kira ye an ma si ye mais an dara la alhamdulillah ala an b'i ye wallahi an dalen don la an b'i fɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam an b'i ye wallahi an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini wa an bɛ sa i nɔfɛ ala k'an kɛ terima ye alijinɛ kɔnɔ ya Allah ala masha Allah a ko k'an bɛ ka sara ala ɲɛ ko ne bɛ k'an bila ka taa misiri la o de kama ala kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko adamaden ko n'i y'a ye misiri la taga la dɔrɔn fashhadu lahu bil iman ka ne mɔgɔ ye a bɛ ka taa misiri la dɔrɔn k'a ka seereya ko limaniya b'a tigi la a ko ala ye sanɛ de bɛ ka anw bali an bila ka taa misiri la ala an bɛ ka taa misiri la ala wallahi i ɲɛ siranɲɛ de ko nakhsha narju rahmatak wa nakhsha adabak اللهم لك نصلي ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك أشد بالكفار ملحقا الله اللهم لك نصلي ونحفظ
narju rahmatak wa nakhsha azabak. Kafir de afleka fone ko an be ka sira ala de ɲɛ ko de kama an be ka taa misiri la ala i ka anw ma sere ala ni e ɲɛ siran ye ten wallahi ne tɛ seli ala ni e ɲɛ siran ye ten ne tɛ da foyi la k'a fɔ ko aljana bɛ yen ko lahara bɛ yen n tɛ da la mais ala e de y'a fɔ o de kama an dara la dɛ an min ye wallahi an darila an b'i fɛ wa an bɛ sa i nɔfɛ ala Allah mi fɛ wallahi Allah mi fɛ Allah mi fɛ an bɛ sa i ka diinɛ nɔfɛ ya Allah an b'i fɛ an b'i ye wa an dalen don i la fana ala an b'i fɛ wallahi k'an ma sere an bɛ siran ɲɛ o de kama an bɛ nin bɛɛ kɛ e de ɲɛ siran ye kama i kana an don jahanama kɔnɔ i k'an don alijinɛ kɔnɔ ala an bɛ seli e de kama e ɲɛ siran ye dɛ wallahi o de kama o de b'an bila la ya Allah i k'an kɛ alakira jɛɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ i k'an kɛ alijinɛ kɔnɔ denw ye an bɛ siran ɲɛ an dalen don i la an b'i ye wa an dar'i la alakira an b'i ye wallahi an dalen don i la arabu ko ala ko an dara la fana arabu min ko ala ko an dalen do arabukɛ la sallallahu alaihi wasallam mais kafiru ko ku madala c'est leur problème ala e koni kana wala tukhzina yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ala la ilaha illallah Allah an bɛ an dalen don i la dɛ i kana na maloya alikiyama jɔ don yawma la yanfa'u malun wala banun don min na alikiyama wari tɛ nafa kɛ den tɛ nafa kɛ illa man ata Allah biqalbin salim fo ni mɔgɔ min nana ni dusukun saniyali ala i k'an dusukun saniya i kana na maloya dɛ la ilaha illallah maliyɛnw ka to tan a ka nin kuma ani ce maliyɛnw a ye taa ka misiri la alhamdulilayi a filɛ ka confirmer kafiri filɛ ka confirmer ko ala ye siran de bɛ k'anw bila ka taa misiri la ala ko de bɛ k'anw pousser ka kɛ ala ko kan la ilaha illallah to tan masha Allah سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله الله أمي فدى الله أمي في أمي قرآن يكما كاين وأن دليل فنا أربو من ناي أما أربو مكو ألاكو والله أنصنا على الكوتي السلام عليكم